ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରିଙ୍ଗିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଳବ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ହିଲଟପ୍ରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭୂମି ପୂଜନ ଓ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟି ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଭୂମି ପୂଜନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବୋଲି ରଜତ ପଣ୍ଡିତ କହିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସମାଜର ଗଠନରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା 2010 ମସିହାରେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟର ଅନ୍ତ ଘଟି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବ୍ରଜମୋହନ ନାହକ କହିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବିରାଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଟୁକୁନା ମହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପିଣ୍ଟୁ ଦାସ, ଟୁଡୁ ଦାସ, ନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ ଓ ଶୁଭମ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। भव्य प्रतिमूर्ति स्थापन करने आम जाऊँ समस्त सहयोग कार्यक्रम होगी। आज जनवरी 5 तारीख स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती अच्छी ये परिप्रेक्षी भव्य कार्यक्रम आम अनुष्ठित सहयोग आम समस्ते विवेकानंद प्रेमी एकत्र होती गोपालपुर निर्वाचन मंडल भल पाइबा आत्मीयता श्रद्धा स्नेह दैविक कथा थिला विवेकानंद पाखे गोटे शक्ति थिला सेमती भगवान श्रीकृष्ण पाखे थिला समस्त को आकर्षण करिया से समस्त को आकर्षित करथिले। जगन्नाथ जगन्नाथ शतकोटि द्वितीय प्रणाम। भारत माता चले मोर शतकोटि द्वितीय प्रणाम। आज जनवरी मास 12 तारीख जो महापुरुष आज जन्मग्रहण करते भारत मातार योग्यतम संतान स्वामी विवेकानंद चरण तले मोर भक्तिपूत प्रणाम। अद्य उपस्थित ज्ञान वरिष्ठ वरिष्ठ मोर सम्मुखें बसुवा मोर वयोज्येष्ठ भाई मान मोर भक्तिपूत प्रणाम तथा मोर डाण आज पवित्र पूज्य स्वामीजीଙ୍କର जन्म जयंती अवसर में समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना करुछु। आर उद्योग बंगाई आमर से उत्साह करछन्ती ए पहाड़ को विवेकानंदर स्थापना करबा दर्शक वृक्ष ए जगह आम गोटे कन्फरेन्स हॉल भाई बरम बड़ पाख पाख स्कूल पिला सब आसिए ये राति रही हम 100 वर्ष पिला खाया मरा सब जिन आस्ते आस्ते भगवान आशीर्वाद जगह हम मोर आशा आम समस्त सहयोग भविष्य जीवन किए कौन हम बाल्यकाल नहीं जना पड़े। आपण मैंने अतीतर 20 वर्ष तक भल भाव जानी टीवी गोटे सीरियल लगुला साहित्य सनातन संस्कृति संग्राम चलती भारत यहाँ गोटे बड़ दुखर कथा तथापि पवित्र दिन उपस्थित समस्त मोर बंधु बसुवा राष्ट्रप्रेमी हिंदू प्रेमी संस्कृति प्रेमी तथा स्वामी विवेकानंद प्रेमी नमस्कार। प्रोग्राम को आयोजन करवा मोर भाई आज देखा गले स्वामी Oh
जयंती आम पंचायतवासी पालन कर विवेकानंद जड़े महान व्यक्तित्व विवेकानंद ଆପଣ ପରିଚୟ गंगाधर शतपथी रंगीपुर କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ आज आम राळब पर्वत शिखर उपरे स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती पालुछु एटा गोटे सुंदर पर्वत शिखर आमर पंचायत रंगीपुर पंचायतवासी समस्ते बहुत दिन धरी विवेकानंद जयंती पालन कर विवेकानंद बाणी उपर आम सब चर्चा करुचु आम चेष्टा करुचु ये जो पर्वत शिखर उपरे स्वामी विवेकानंद गोटे भव्य प्रतिमूर्ति स्थापन करने आज जनवरी 12 तारिख विवेकानंद जन्म जयंती समारोह आम पर्वत शिखर पालन करुचु अंचल समस्ते उद्योगी बंधुगण आमर आज योगदान समस्त आम सहयोग कामना करुचु ए जगार केमती गोटे सुंदर भाव में विवेकानंद प्रतिमूर्ति स्थापन हो ता सहित गोटे आध्यात्मिक परिवेश निर्माण हो आमर मान्यवर मंत्री विभूति भूषण जेना महोदय आग्रह कर पर्वतटा को विवेकानंद हिलटॉप ना नामित करा से इच्छा प्रकाश कर जगार गोटे सुंदर कम्युनिटी हॉल करने इच्छा प्रकाश करमती राति आसिले आमर ये पिला युवक रे जोग साधना भी हम यहाँ गोटे सुंदर भाव में गोटे पिकनिक स्पॉट हवा जाऊँगी आगामी दिन में आम समस्त को अपील करुँ समस्ते भरपूर भाव में ये सहयोग हाथ बढ़ातु ए जगह को आम सुंदर भाव में गोटे आध्यात्मिक परिवेश भाव में तैयार कर ठिया करिया रंगीपुर बूथर बूथ सभापति କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ आज जी गंगाधर श्रीजुक्त गंगाधर शतपथी जी कि बीजेपी उपसभापति अच्छा प्रचेषार आज स्वामी श्री विवेकानंद जी भूमि 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 प्रतिष्ठा करागला ता सहित जन्मवार्षिकी उत्सव उपलक्षे ये भजन आयोजन करागला आगामी दिन में कौन ये सब हाँपाई योजना रखा आगामी दिन में विवेकानंद पत्थर बहुत गुड़े बड़ मूर्ति स्थापन करा सहित बहुत गुड़े तार आयोजन करा कौन कौन यहाँ कौन पर्यटन स्थली आम एक्चुअली युवपीढ़ी लगिचु आम यहाँ गोटे पर्यटन मान्यता देवाई बुझे ए सब युवपीढ़ी सहयोग करुँच जार नेतृत्व गंगाधर शतपथी तांकर दीर्घ दिन प्रचेषा दीर्घ 10-12 वर्ष 15 वर्षर चेष्टा आज सफल होगा जाऊँगी आज कौन कौन कार्यक्रम होती आज कार्यक्रम जन्म दिवस उपलक्षे जन्म पुष्पमाल्य अर्पण करने सहित जन्म दिवस पालन करागला तसहित शिखर पर्वतर शिखर उपरे भूमि प्रतिष्ठा करागला आगामी दिन में मूर्ति स्थापन करा आगामी दिन में पर्यटन स्थल नामकरण कौन रखा पर्यटन नाम रखा जाए विवेकानंद हिलटॉप यहाँ को आगामी दिन में पूरा ओडिशा रे पर्यटन स्थल मान्यता पाई आम लिखित आकार जनाइछु अरुणकांत साहू जन शिक्षक कथा जो उद्योगी भाई मैंने आज चेष्टा कर चेष्टा को विशेष विशेष धन्यवाद। भारत वर्ष विवेकानंद होती जन अद्वितीय महापुरुष पृथ्वी पृष्ठ आप भल भाव भल भाव लक्ष्य करूँ पृथ्वी गोटे ग्रह 3टा अक्षर ता भीतर एशिया गोटे महादेश ता भीतर 3टा अक्षर एशिया भीतर भारत 3टा अक्षर भारत भीतर ओडिशा 3टा अक्षर ओडिशा भीतर गंजाम 3टा अक्षर गंजाम भीतर बर्तमान जो प्रतिष्ठा होगा जाऊँगी राळ मौजा से 3टा अक्षर
ଅତଏବ এইଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଭାରତବର୍ଷରେ এইଭଳି ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ମୁଁ ତ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜାଗ୍ରତ ଯେଉଁ ଋଷିଙ୍କର ମହାନ ଋଷିଙ୍କର ବେଦର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୁତି ତେଣୁ ଶ୍ରୁତି ଶୁଣି ଶୁଣି ତାକୁ ରଖାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷର ଜ୍ଞାନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ବେଦ ତେଣୁ ବେଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ଏହି ଋଷି ଯୁଗର ମହାନ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜାଗାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ମୋର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତାମାନେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ଆମର କାମ୍ୟ ଏତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପରିଚୟ ମୁଁ ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାମନ୍ତରାୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ଶତପଥୀ ଯିଏକି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉପସଭାପତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଏ ପାହାଡ଼ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ରୂପରେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ସହାୟତା କରି ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିସ୍ଥଳ ସ୍ମାରକ ସ୍ଥଳ ଭଳିଆ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସେ ଦିଗରେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍ୱୟଂସେବକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବୁ ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିକି ତାକୁ ଆର ଗୋଟେ ରୂପରେଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଧାନ ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।